আবারও খনি অঞ্চলে চুরির ঘটনা। বারংবার হচ্ছে চুরি, থানায় দায়ের হচ্ছে অভিযোগ, কিন্তু কোথায় ধরা পড়লো চোরের দল, এমনই প্রশ্ন উঠছে বারংবার। लोगों को सावधान रहना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे पास में चोरी हुआ था, 2-3 फ्लैटों में चोरी हुआ एक साथ। पुलिस हमारे पास भी आई थी उस समय सीसीटीवी के लिए। अभी फिर से हुआ है यहाँ हमारे यहाँ। মঙ্গলবার রানীগঞ্জ থানা এলাকার পাঞ্জাবি মোড়ে টিভি হাসপাতাল এলাকায় অবস্থিত একটি মোটরসাইকেলের শোরুমে চুরির ঘটনা ঘটে। দোকানের মালিক শুভম সাউয়ের অভিযোগ, তার দোকান থেকে চুরি যায় নগদ টাকা সহ মূল্যবান জিনিসপত্র। তার অভিযোগ, গত কয়েকদিন আগে সে এলাকায় 3টি বাড়িতে চুরি যায়। সে অভিযোগ দায়ের হয় থানায়। আবারও সে এলাকায় চুরির ঘটনা। तो चोरी हुआ यहाँ पे। अच्छे 2 लोग घुसे थे अंदर और चोरी करके गए। थोड़ा नुकसान भी करा हमका। चोरी में कुछ पैसे चोरी हुए, एक लॉकर चोरी हुआ है और देखना पड़ेगा और क्या क्या चोरी हुआ है। घटना की सूचना पुलिस को दिए हैं। हाँ पुलिस चेकिंग, हाँ सुबह से चेकिंग थी। ये क्या है ये? हीरो शोरूम है ये रानीगंज। এই ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে তদন্ত শুরু করে। সঞ্জয় যাদব, 99 নিউজ বাংলা, রানীগঞ্জ। আপনারা দেখছেন 99 নিউজ বাংলা। বদলাবো আমরা।